Assalamu alaikum i dobrodošli opet u moju putujuću kuhinju. Danas se nalazimo tu u komšiluku u jednoj prelijepoj zemlji, a kao što vidite po mojoj mahrami, odnosno šalu, nalazimo se u Sjevernoj Makedoniji. U zemlji sa oko 2 miliona stanovnika i poznata po jezeru Ohrid koje je jako lijepo, ali jedno od najstarijih jezera i najdubljih jezera u Europi. Danas ja pravim njihovo, hajmo reći, nacionalno jelo, a šta će to drugo biti nego gravče na tavče. I ajvar je jako poznat u Sjevernoj Makedoniji, namaz od crvenih paprika i patliđana, koji je jedan od, pa hajmo reći, najdražih među Balkancima, ali ja danas pravim gravče na tavče. Što se tiče gravče na tavče, postoji mnogo verzija, mislim sve je to u PDK što se kaže, ali ja ću praviti ovu brzu verziju gravče na tavče i hajmo reći malo na svoj način, ali u biti zadržat će one osnovne okuse što je najbitnije. Pa hajde sa mnom da vam pokažem šta to meni otprilike treba. Ja sam dosta stvari pripremila pa da napravimo gravče na tavče, a reakcije ćemo inšala vidjeti večeras na iftaru. Ja ovdje u svom cekeru Makedonija imam konzervu bijelog graha, jer neću kuhati sad grah, i imam pastu od paradajza ili možda paradajz koncentrat ili paradajz sos, sve zavisi šta imate. Ja sam ovdje sebi pripremila goveđi temeljac, odnosno stavila goveđu kocku prokuhanu vodu, i ovo će mi sve biti potrebno za sos koji idemo da pravimo. Ovdje imam 2 glavice luka, imam 1 mrkvu, imam 1 paradajz, malo crvene paprike i sušenog celera i peršuna. Pa hajde da prvo napravimo sos. Da upalimo tavu. Ja sam ovdje pripremila, zagrijemo malo na maslinovu mulju. Ja sam već malo propržila 3 kobasice. U Makedoniji živi 2 miliona stanovnika, a od toga je 30 do 35% stanovništva muslimani, većinom u Skoplju, u Tetovu, još ću sam malo ulja da stavim. I u Makedoniji se osjeća snažan utjecaj Turske, odnosno Osmanskog carstva koje je bilo, a današnje Turske. A kuhinja je mješavina balkanske, turske i mediteranske kuhinje. Poznata jela su, pored tavčena gravče koje se smatra nacionalnim jelom, ajvara burek, posebno u Skoplju gdje postoje stare burekđinice, pinđur, to je nešto slično ajvaru, ali s paradajzom, paprikom, patliđanom, kebabi, ćevapi, često se jedu u somunu sa lukom i kajmakom. Pastrmajlija, to je vrsta pite ili tijesta sa mesom, nešto između pite i pice. A od slatka naravno šta drugo na Balkanu nego baklava, tulumba, lokum. Hrana je mnogo slična turskoj hrani zbog utjecaja Turske. Mi smo probali gravče na tavče. Bilo je proljeće, onako sjeli smo vani, Zeid i ja, sunce grijalo, obasjavalo nas. Tako mi je to ostalo u lijepom sjećanju i to gravče na tavče je bilo tako ukusno uz njihovu šopsku salatu. Ma ljepota.
Inšala opet da ponovimo jer nam je Skoplje stvarno ostalo u lijepom sjećanju. Ramazan naravno ima posebnu atmosferu, posebno u Skoplju, Tetovu i Gostivaru. Pred iftar se čaršije pune ljudima koji kupuju somune, pite i slatko kao kod nas. U džamijama se organizuju zajednički iftari. Poslije teravije ljudi često sjede u čajđinicama i jedu slatkiše. Jedna od najpoznatijih džamija u glavnom gradu je Mustafa Pašina džamija iz osmanskog perioda. Kad mi je postao staklast luk, dodajem mrkvu da propržim, crvenu papriku, pa ću onda samo dok još malo omekšaju dodati paradajz. Ova pastrmalija jedna od najpoznatijih jela, pravi se od tijesta slično kao od pici i gore idu komadići mesa, često sušeno ili svježe, peče se u remi, jede se sa ljutom paprikom, a to je u biti onaj lahmacun što sam ja pravila za Tursku. Međutim, u gradu Štip, gdje je moj babo služio u vojsku, čak postoji i festival pastrmalije. Skoplje ima mnogo slastičarni koji prave slatkiše na tradicionalan način. I ono što postoji u Skoplju jeste stara skopska čaršija, jedna od najvećih na Balkanu, i dodala sam naravno i bijeli luk ovdje. Puna pekara, slastičarni i malih restorana. Prelijepo je šetati tom starom čaršijom. Preporučujem svima koji imaju volju da negdje odu, no zašto da ne, da odu u Sjevernu Makedoniju, u Skoplje. Nije ni tako blizu, a nije ni tako daleko i cijene su slične našim, a stvarno usput posjetite Ohridsko jezero, bude vam prelijepo. Baš jedna preporuka za destinaciju, za posjetiti ako niste posjetili. Znam sam spomenula, a jesam da živi 2 milijuna stanovnika. Kad je omekšalo ovo sve moje povrće ovdje, dodajem malo paradajz koncentrata da se sljubi sa ovim povrćem ovdje. Ovako dodat ću sušeno ulje. Još malo dodam. Znate kako se crveni gravčana tavče koji probao. Prelijepi su mirisci i ovaj sos. Ja ću još samo da dodam ono što sam već spomenula, da ne dodajem začine, ovaj goveđi temeljac, da to sve izmiješam i pustiti samo da proključa i prelazimo na sljedeći korak. Odnosno da se zagrijeva, da se sljubi ovaj koncentrat sa temeljcom. Tipičan iftar izgleda kao i kod nas, hurma i voda, supa, pita, glavno jelo, sarma ili gravčana tavče i slatko kao tulumba ili baklava. Gravčana tavče se većinom peče u zemljanoj posudi i često ide uz meso ili salatu.
Šopska salata sadrži sir, to ću ja inšala večeras da napravim za iftar. Sad dok je se ovo zagrijalo, hajde da pređemo na sljedeći korak. Ovdje imam posudu koja sliči zemljanoj, ali nije zemljana. Dodat ću malo ulja. Da dok ovo složim da upalim rernu na 200 stepeni, da se zagrije i ole ovako. Jel sve izašlo, nemoj da ostane koji jazuk. Eto ga. Znači grah stavljam na dnu, a naravno vi možete skuhati običnu grah u vodi i to bi bilo to leto. Ja sam sebi skratila proces jer sam imala konzervu graha. Sad ovaj umak dodajem preko. Vidite li tako? Većinom dodaju suho meso, ali pošto moji ne vole suho meso, da osjeti u grahu ili bilo kakvom kuhanju, ja ću preskočiti taj korak i stavit ću ove 3 kobasice, čisto da ispoštujemo gravčana tavče. Opa, koji sam prethodno samo malo prepržila da mi se stvori ovi brazde, da izgleda to kao. To je to. Malo ćemo bibera staviti preko, ovako, biber i malo peršuna ili vlasca, ja ću vlasac. Sad ovo ide da se zapeče pola sata na 200 stepeni, pa se vidimo nakon pola sata, ako Bog dano. I evo ga, nakon pola sata gravčana tavča izgleda ovako. Vidjet ćemo kakve su reakcije ukućana. Pa ako ću malo poklopiti da to izgleda baš kao uz šopsku salatu. Baš kao u Makedoniji, jel tako, Makedonci? Hvala vam na gledanju, toliko iz moje kuhinje u Makedoniji, a mi se već sutra gledamo u još jednoj zemlji. Eto, tu smo, pri kraju smo, još malo nam je zemalja ostalo da putujemo, pa ćemo malo i odmoriti. Eto ga, alaj manet, ostajte zdravo, veselo. Jesi počela? Jesam. Salam alaikum. Je li ovo makedonska? Šopska salata, gravčana tavče. Posjeća me na Skoplje kad smo bili. Prošle godine, je li tako? Bilo nam je pravo lijepo. Ja sam to jednostavno Sami hodali, onako uživali. Onda ona kahva, ono... Ja, bilo lijepo. Bilo i lijepo. Nije ovdje ništa. Hvala picu da izrežiš, ja? Gdje mi je ono? A ne znam gdje je ono za picu, ono? Ne znam. Ja, ovako, ovo sasvim ja suho. Ne, to je one jele. Ja sam ona, možda nisam dobro. Dženet se Neće ovo. neće završiti ništa. Nego će valjda to maštom se osjećati. Sad ja to ovo maštom jedim. Jesmo, eto dragi, bili smo vam u Makedoniji. Bili smo. U Skoplju samo, jel? Bili smo i u kako se zove ono jezero, u Ohridu smo bili. I tu je stvarno bilo nam lijepo. Eto, ne znam gdje smo još bili. Nismo više niđe bili. Miriš je tamo, tam kečap gore. Origano. To Ranja malo plače, Ranja. Jel ti krivo što nisi bila u Skoplju? Ha? Nisi bila u Skoplju, nisi bila u Skoplju. Mi smo bili. Ajde vidite tamo što još ima. Bili smo u finom hotelu. Je li tu ona naša žena bila, nije? Jeste. Jeste, Sarajevana. Nije naša, već Sarajevo, potrefilo se. Makarone. Tu na Pučarši. Za 50 eura, Haman, jel? S Zorškom, nije? Jeste i onaj ajvar bio, onaj. Joj, dobri, onaj, nije ajvar, ono, kako se zvala. Mislim
da jeste ono svježe. Eto, ovo sam ja pita mene danas šta ćemo, kako ćemo. Po rekao, gdje mi ono, rekao, teleće medaljone. Kaže tu sad. Po rekao onda lazanje. Kaj i tu. Pojde, rekao onda htjela je lazanje praviti, ali lazanje, ali rekao hajde. I ovo kad faktički izrezano lazanje, kad se pomiješa tamo sa mesom, bit će isto koji lazanje. Tako da eto, na kraju je došlo do špageta i ovog faširanog mesa. Ima tu gravčana tavče, malo nešto. Ima makarona. Ima pice i salate. Elhamdulillah, baš lijepo. Eto, vidimo se ako Bog da. Gravčana tavče nemamo šta probavati, to smo već i snimali, probavali, jesmo? Jesi ti to nam pravila? Ali nisam malo način. A malo drugačiji, aha. Pa eto, hajde ako probamo, ako ne probamo, bilhar. Ovo ti je đuveć grad. Ako bi ja mogao definisati šta nas uči. Ja bih rekao grad sa đuveđom. Ili đuveć grad. Evo, super. Jel, valja? Mora se jesti hladan i vruć. Zbog ovoga. Gdje su naš ovako krupan grad? Konzervi. Ovo je konzerve, ja. Kaj pa to je to. Jesi ti probao? Neko još gleda da ja sam seljak. Koliko su ona sa sela? No te sam. I šopska salata. Šta je to? Šopska. Je li oguljen grad? Aha, paradajz, nije. Ja ne jedem graha, slaboga ima, ovo mi je grah lijep. Dobra. Još Bogom. Bogom se kunje. Probaj šopske. Ne, i rukom. Njoj se u ljubavi gorko pretvara u slatko. To je čudo Božje. Ajmo, jel je Ja to? na njoj sve ispitivam.